Ya, salam sehat man banta kerina. Jendai sehken kami sebagai sermon guna bahan kebaktin minggu entai guna tanggal 15 Agustus tahun 2021 enda. Maka guna sienda gelah Tuhan kari ngajari kita, marilah kita lebih mindogegeh man bana, ras kita lebih ertoto. Tuhan di bata Bapa kami, si tandai kami bas Tuhan Yesus Kristus, ulu kekelengan nandangi kami kerina. Malam mati kami Tuhan, kita kan tergejap kal rusur pengarak-ngarak du, arah bahan-bahan kebaktin minggu, bagai ibas dampar-dampar sideban, ibas kegeluhan kami. Maka bas paksen dape, rikutkan kata siatindui pesendu man kami bas kebaktin minggu tanggal 15 Agustus enda. Enda pak sana, kami erlajar alur bahan sermon Tuhan. Maka hadir lagi Tuhan guna ngajari kami, gelah banci turikan kami kebenaran du, rikutkan bahan khotbah enda, jenari, ya loken senina turang kami maka kerina pagi, si maba kebaktin, ibas tanggal 15 enda, banci min terbantu alu pengajari Tuhan di tengah-tengah sermon enda. Bagi pembicara lapi kami, maba kebaktin, tentu kata dua enda jadi kebayakan, bas pak sana pagi, bancika ipeseh kami berita simriah, nandangi kalak si deban. Ajarindu dagena Tuhan, berikan hikmat du gelah, banci erguna bahan sermon daman kami kerina. Bas gelar Yesus Kristus Tuhan kami ertotor pengendes kukam. Amin. Jenari invokasio ibas minggu tanggal 15 enda ibuat ibas kejadian sada ayat 27 bagenda nina. Maka ijadikan di bata manusia si senturu ras tempasna, dilaki ras diberu ijadikan na. Ya. Jenari si teruskan kubas ogen si pemena. Ogen si pemena ibuat ibas imamat 25 ayat 30 siwah sekariku ayat 55. Jenda kogeken bagenda ni nakatana. Penangtangan suruh-suruhan. Adi temandu kala Israel si tading ideherdu jadi musil kal seng maka idaya kena bana man bandu jadi budak du. Labanci suruhdu ia dahikan dahin budak. Ia tading raskam selaku kala upahan dengan redahin gunakam ngayak tahun penangtangan sirehna. Ibas tahun ni ia ras anak-anakna banci nadingken kam, mulihken ku keluargana, ku tanah nini-ninina. Bangsa Israel budak Tuhan kap. Tuhan go maba ia i tanah Mesir nari, maka labanci ia idayakan jadi budak. Olah kasar man bana, tapi biarlah man dibatandu. Adi perlu kam budak, banci itu kurundu ibas bangsa si deban i sekelewetdu. Banci pe itu kurundu anak-anak bangsa si deban, si tading i sekelewetdu. Banci pe itu kurundu anak kala pertandang, siringan i tengah-tengah du. Anak-anak kala si bage, si tubuh ibas negeri du, banci jadi ertandu. Banci pe jadi barang tading-tadingan du, guna anak-anak du. Jana arus idahina, dahin anak du kidekah geluhna. Tapi temandu bangsa Israel lah banci kasar perbahanan du, man bana. Entah mawon lid bangsa si deban si tading raskam singgo jadi bayak. Sedang lid temandu kala Israel jadi musil. Perban serana idaya kena bana selaku budak man bangsa si deban dai. Entah man keluarga bangsa si debane. Kenca ia idayakan
Lid dengar hak na gunai tebusi mulihkan. Sekala senina entah pe senina bapana, entah senina sembuyak bapana sembuyak bapa rasia. Entah kade-kade si deban, sindeher dengar rasia, banci nebusi ia. Entah pe adik engko cukup duit na, banci tebusi na bana. Harus maka iarih kena rasi nukur ia Arus sikira lid 3 tahun nari mulai ia idayakan sengayak tahun penangtangan sirah. Erga tebusena arus ditentukan berpalaskan upah kalak si ngemo. Arus iulih kena sadabagin ibas erga pendayanna gelgele sueras buena tahun-tahun si tading tempat-tempat ia isuruh jadi sekala upahan erpalaskan upah tahunan. Tuanna laban cikasar manbana. Adilaya itebu sirikutkan cara sien dan dai. Ia rasa nakna arus maka ibebaskan ibas tahun penangtangan sirahna. Sekala kala Israel laban ci asalalap jadi budak. Sebab bangsa Israel kap budak Tuhan. Ibabana ian darat i Mesir nari. Ia kap Tuhan di bata. Ia kap Tuhan di batana. Sehijenda. Jenari si teruskan sioge kubas bahan khotbah. Si ibuat ibasada Korinti pitu ayat 10 pitu seh 24. Jenda kogekan bagenda nina katana. Krina min geluhkan geluhna rikutkan kai singgoi tentukan Tuhan man bana skala-skala. Bali ras asum ia ipilih di batanai. Enda meaturan si kuajarkan ibas krina perpulungan. Adi skala singgo isunatkan jadi Kristen. Ola usaha kena meneken tanda-tanda sunat Adi sekalak silenga isunatkan go jadi Kristen. Ola ia isunatkan. Sebab labo penting ersunat. Entah la ersunat. Si perlu mengikutkan pedah di bata. Sekalak-sekalak min geluhkan geluhna. Tetap bali ras asum ia ideologi bata. Jadi kalak sita. Adi budak kin kam nai asum kam ipilih di bata labo dalih. Tapi ada lid kesempatan man bandu jadi kalak bebas. Pergunakanlah kesempatan ni. Sebab sekalak budak singgo pilih Tuhan, ia enggo kalak bebas. Arkiteken jadi sekerajangan Tuhan ia. Bagepe kalak si bebas asum ia ipilih Kristus, ia budak Kristus kap. Kam enggo itu kurdi bata menghargakal. Maka olah kam jadi budak manusia. Oh senina-senina, sekala-sekala kam harus tetap bali, ibas adab-adapan di bata, raskadandu asum kam, tangtangna ipilihna nahi. Seh, ijenda. Ya, turang rasenina, memang ada si perdiatakan bas kegeluhunan dan nai-nai nari, lid usur upaya manusia gelah minia banci menguasai kalak si deban. Adi banci min memperbudak ia guna keuntungan dirina. Ya maka mon iban sistem, iban sada organisasi. Situ guna dirban sistem organisasi, ade adillah ibas saling menguntungkan bas persadane, setuna mejile. Tapi mungkin kita kan pengaruh dosa, megati iban sistem menda, iban sada persekutuan untuk menguasai kalak si deban gelahijen datkan keuntungan ibas kelompok-kelompok tertentu. Jadi maka guna membebaskan manusia basindai, Tuhan goreh bas Yesus Kristus, maka arah pengajaranna, arah kematenna, bagepe arah rarasan si ipantekina bas donieda,
siniglari perpulungan tapi gereja. Arah si Tuhuna Tuhan Yesus ngoreh bertindak guna membebaskan manusia bas perbudakan narindai termasuk bas dosa. Gelah manusia jadi mengharga. Bagi kata teman tenda, mengharga kita kan Kristus. Jadi jana jiwa na pekari singikutkan Kristus lanai ia memperbudak kalak sideban, lanai menekan, lanai merugikan kalak sideban, tapi justru ngangkat kalak sideban jadi mengharga, membebaskan kalak si perbudak hal-hal sideban bas dunia dah bagi. Jadi tentu endam sada si jadi keriahan manbanta arah kata Tuhan bas bahan khotbah bas minggu si sendah tanggal 10.5 bulan 8 tahun 2020 sadenda. Jadi tole mari dege si perhatikan bahan khotbah ta uga kita banci erlajar. Maka tridah kari uga kita mengharga ibas pembebasan Kristus. Jendandai si jadi bahan khotbah kepeken i perpulungan Korinti pe berbagai-bagai jela terbelakang anggota perpulungan si bengket kubas perpulungan ni. Ibas perpulungan Korinti litkang si ipridikan ku perpulungan ni ialah terbelakang Yahudi. Berarti yang go isunatkan sebelumnya. Labu masalah nina Paulus. Bengket ku perpulungan ni kalak si bersunat. Tapi litkade bakari bengket ku perpulungan Korinti dah ialah terbelakang perbegunari, tentu ialah ngaka sunat. Lama salah. Sebab ibas perpulungan Kristus kalak si sunatkan silai sunatkan la penting. Amin gia ibas abad-abad pertama nai litkang kelompok-kelompok si ingin mempertahankan wibawa kejahudian, maka nina ya harus adiatendu terkelin jadi kalak Kristen, harus kami jahudikan lebih. Haruskah kami sunat? Ikutkan aturan kalak Yahudi sah lebih jadi kalak Yahudi. Tapi nina Paulus sobok kalak perbegu silengai sunat, begepe sila terbelakang Yahudi singgu sunatkan, bengket ipridik erlajar dengan ipridikan ku perpulungan Korinti la masalah nina sebab sunat entah lang penting si penting nina jenda jadi anggota perpulungan kalak Kristen emkap sunat hati ketaatan nandangi kata di bata ukur si bertobat bagai pendai ibas ogen si pemena ije pendai turikan ibas kitab imamat ikatakan maka je pendai maka si ibas zaman padan sindekah pe mara ije terjadi bas bahan khotbah ndai dengar pe mara ije terjadi perbudakan termasuk bas Korinti na dengar lengabo kepeken kubas sogen. Jadi si bengket kubas perpulungan Korinti ndai selain sindai si sunat rasilan sunat lama salah si penting sunat hati bagai penina lika si bengket kubas perpulungan ni emkap status budak budak ia gel-gel erlajar pridikan ku perpulungan pela masalah lit kaya status tuan erlajar ia ipridikan bengket ku perpulungan Korinti tapi bas nggo seri sebab bas kekristenan lalit perbudakan ije jadi ia nggo seri jadi bagai pendai basogen ikatakan na adilit bas kitab imamat katakan na adilit
i tengah-tengah du kala Israel si musil. Semaka gid ia dayakan bana jadi budak du. Ula kel ia i perbudak du ula tukur du. Jadikan ia jadi si upahan du banci. Beda kepeken status budak dan status upahan. Saat dia budak dan du bagendai hak hidupna lah boleh. Tapi ada upahan ia dan du hargai nge ia. Sebagai upahan. Janah adi enggo pagi tahun Jobel, tahun pembebasan, harus ia ibebaskan du ras keluarga. Mulih ku jabuna, mulih ku kutana. Jadi status bebas. Bagepe ni nandai basogen bas kitab Imam Mandai. Ada lid kala Israel mesra geluhna, sempat daya kena bana man kala perbegu silit di tengah-tengah du. Kala bayak tapi perbegu ia, tukurna teman dundai ni harus keluargana berjuang guna nebusi ia berstatus budak enari. Tasir senina ia sembuyak bapa ia pokokna kade-kadena persadana gegehna tebusina ia berstatus budak ndai. Ia banci tebusi nina ikira 3 tahun nari setahun Jobel askai nari kira-kira hasil pekerjaan na rikutkan siema ia itebusi. Janah penina adila sepakat keluarga na langasuk keluarga na nebusi ya, maka kalak si perbegundai kalak bayak dai sebas tahun Jobel harus kang ia bebas kena. Jadi kalak bebas. Sebab nina i tengah-tengah bangsa Israel laban ci isepem perbudak ia sebab ia budak Tuhan. Memang dua dinin sejarah bangsa Israel yang dai perbudak i Mesir. Tapi Tuhan jine enggo bebas kenca status budak i Mesir nari. Maka bas kegeluhan berikutnya ia jadi budak Tuhan. Lebih tepat setunai katakan jadi persuruhan Tuhan ia ulanai i perbudak. Laba ci perbudak bangsangku nina sebab ia persuruhanku enggo ku tebusi. Jadi bagepe ibas invokasio dai dilaki ras dibru ibas kejadian sadayat 27. Tuhan menciptakan nepa dilaki ras dibru segambar rasia. Enda pencidahkan maka antara dilaki ras dibru pe ibas perbedaan gender. Laban cilit perbudakan di tengah-tengah bangsa di bata. Baik dilaki ngkuasain deharana bagepe sebaliknya lid kang deharang kuasai perbulanganna enda laban ci terjadi di tengah-tengah bangsa di bata. Jadi ada si buat benang merah nenda baik ibas perpulungan Korinti bagepe ibas bangsa di bata dube rikutkan aturan bas keimaman kitab imamat maka kepeken lalit perbudakan selaku bangsa di bata. Maka dia enda si tarik kubas kegelehunta turang resnina sebagai gereja Genduari, sebagai bangsa di bata si Genduari, sebagai kalak Kristen si Genduari. Bas kita pe rikutkan minggu enda minggu hak ajasi manusia. Harus kepeken ula kita rayo-ayo. Ula kita saling menindas. Ula saling memperbudak. Baik ibas perbedaan-perbedaan KIP. Baling edah duras pemerintah si mereka di bata karena talenta, seri krina regana. Lid debasi ngasup mere, lid debasi ngasup ngajar, lid debasi ngasup berkhotbah, lid debasi ngasup memimpin, lid debasi ngasup ngiah-ngiahi bas perpulungan. Seri krina ulalid saling mencaci. Mon-mondah dubas perpulungan ni ada si terapkan dan dai si keleng-kelengan lahkam ula kam saling menindas setuna dia saling menindas kita engko kita kena hak ajasi manusia melala sidah Genduari turang reseni nampamana dana bansos pe bene si tuhuna engko tersarat basa ajasi manusia bantuan bas pengungsi pe benih lid diskriminasi
Umpamana basada perpulung lid diskriminasi antara kalak singgon dekah je tading ras kalak simbarureh umpamana. Kami nai nari jenda kena simbarureh ula rebahani. Bagi umpamana. Kaming punata kami si mantak kutenda. Si tuhunang go melanggar hak asasi manusia dilitkin pendiskriminasian terhadap perbedaan-perbedaan si bagi rupana umpamana. Jadi pamana tolepe kalak bayak ras kalak mesra tertindas kalak mesra. Perlu pinjaman sekalak mesra terjadi je rintenir ujungan kali song-song nina. Semakar berat na basia. Bagepe umpamana bagendai basidang-sidang tape rapat-rapat bas gereja anta. Perbania kalak mesra menjile pendai usulen na lai begikan. Lika usul teman ta perbania melala kadena pe naik mobil kaya bayak iya lape menjile usulnya midalankan. Termasuk diskriminasi. Bagepe umpamana labo seri kirina kedewasan tengah-tengah perpulungan enda. Kita kata kelanggos sitik kata dibate mudekah kita bas perpulungan enda sitak aturan kai krina tata gereja jegeli teman te jemaat sidebane lenga angka na kata dibata merembo dengan pemahaman na si sudut kenia labaci bagi berikanlah kesempatan manbana sabar kita bas kelepakan silakukan napi umpamana si tuntun ia berikan kesempatan untuk bertumbuh bas tengah-tengah perpulungan ni ulah si peltepi ngerana manbana semaka putus asa ya lanai pangreh umpamana gelarna kita lanai berikan kesempatan manbana bagi jadi bagi umpamana maka kita setunalah cocok jadi rentenir bagi jadi bas kalak Kristen nenda jana bagepe ada lead coaster bas gereja anta. Lead singemon tajuma. Anggaplah ya senina anta bagi. Ula iperbudak iya. Gali megati ninta nguli kalak jawangku ninta ugame bagi. Maka ia pedung nakari aku li kang karongku nina. Tokoh-tokoh hinda kita. Si berikan pupuk leweng kena kai bagi kita kan laidah na kita manusiawi manbana pamana bagi. Jadi bagi perbedaan gender ulah kelit perbulangan tertekan banan dekharana kita kenia diberu melkapna bagi sebaliknya lit kangen dadandu perbulangan pelit kangen dai perkudan dekharana. Jadi enda pe kuakap si hindari bas jabu. Bagepe di antara anak te tentuna ulah kampa mana persadaikin na wis kene nak kuninta mana nak si dilaki jenari si suruh anak ta si diburenu cisa. Cuci wis turang due. Perlu kang jelit ulai perbudak anak si diburui terbaba-baba pagi jadi perbedaan gender bas mental nape pagi padahal genduari si tuhuna bagi katakan Tuhan dai firman Tuhan dai bas invokasio pendai maka dilaki ras diberu seriha na ia radu-radu mabat tempas di bata radu-radu jadi persuruhan Tuhan jadi cerminan biak-biak Tuhan bas kegeluhan enda. Jadi bagem kepeken turang rasenina, alu bagi dage mari introspeksi diri kita. Asanggo dekah na edes tuhuna tanggal 23 Juli si lewat. Nggo 80 tahun GBKP. Jayo terjengja daginggo GBKP tenda termasuk bas runggunta termasuk bas bajemta sektor ta kehadiran ta terjengja kita nggo banci jadi pembebas ras menegakkan hak asasi manusia ibas kehadiran ta ada singat umpamana PC GBKP maka GBKP jadi aron di bata sidahkan kini ulin di bate mankrina pihak
termasuk ibas menegakkan hak ajasi manusia. Ulah kelit tertindas kalak iskelewete. Kalak sirkinitakan kita berpihak bali ras Tuhan Yesus. Ia berpihak man kalak si mesra. Solider terhadap kalak mesra. Jadi bagem kuakab basi enda turang resenina enda bahan sermon ta janah endam karis tambah-tambahi guna khotbah ta gelah banci lebih terang kata di bate si pese ibas minggu tanggal 15 bulan 8 tahun 2020 sadenda. Amin. Ras kita ertoto. Engkau kami ras-ras mencakapkan kerana kata andu Tuhan rikutkan palasna bas kata andu subuh ibas invokasio ogen si pemena ras bahan khotbah rikut ras tema si tengaskan gereja andu Bapa enda jadi sebagai perbandingan ibagikan kami enda tambah-tambahi kami rikutkan konteks kami skala-skala, rikutkan pengalaman hidup kami masing-masing, gelah banci susun kami khotbah, sisi tuhunai pesek kami man perpulungan, bas tanggal 10 limenda, lebih aktual, lebih menyapa perpulungan, rikutkan kondisi na basingan kami skala-skala. Pasu-pasundu bahan sermonenda Tuhan, gelah banci, nambah-nambahi kualitas pemberitaan kami bas tengah-tengah gereja andu arah bahan khotbah minggu. Endam Bapa pengendesan kami, Tuhan guru kami basienda kam masu-masusa sebab bas gelar Yesus Kristus kami retoto rasar pengendes ku kam. Amin. Majua-jua kita nambah-nambahi sakirina bahan khotbah enda gelah lebih mantap si pesek ku tengah-tengah perpulungan ta. Bujur.